जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आग स्टार्ट की है, लकड़ियाँ शमा जमा की हैं। ये देखें, अहमद भाई शुरू हैं, यूनुस भाई, अनस भाई। कोई लहसुन बना रहा है, कोई प्याज बना रहा है, कोई टिक्के बना रहा है। वाजिद हुसैन शाह साहब भी जी, आबिद शाह साहब ने जी अपने अपने मसरूफ़ हैं। ये देखें, ये नहीं जी मुर्गी जी मुर्गी। हाँ जी, किचन चिकन किचन चिकन चिकन तैयार हो रहा है माशाल्लाह जी। ठीक है, नहीं जी खाना शाना तैयार होगा। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप आम दिनों में 1 या 1.5 रोटी खाते हैं तो यहाँ पे फिर आपका खाना डबल हो जाएगा। वेदर ठंडा होता है और खाना भी मज़े से खाया जाता है। बनाने वाले तो 1-2 होते हैं, बाकी सब खाने वाले होते हैं, काम भी कोई नहीं करता। ये काला भाई हैं जी। ठीक है, मैच स्टार्ट है क्रिकेट का। 4-4 ओवर का मैच है। शोएब बैटिंग कर रहा है। ये बॉल आया, लें जी, पहले 2 बॉल गुम हो चुके हैं। ठीक है, बॉल नहीं मिलता, नीचे खाइयों में चला जाता, बॉल ही नहीं मिलता। माशाल्लाह वेदर बहुत प्यारा है, सब लोग मसरूफ़ हैं जी। शोएब भी मसरूफ़ है मोबाइल में, हम भी मसरूफ़ हैं अपने चैनल के तवस्सुल से। आपके लिए कोई खूबसूरत से खूबसूरत कोई काम हो जाए। अनस भाई ने बॉल की, नहीं जी बॉल मेरा चली गई है। मुझे लगता है ये भी तीसरा बॉल भी कहीं नीचे की तरफ चला गया है, मुझे ऐसे ही महसूस होता है। तो अभी मौसम ऐसा हो जाएगा कि आप बॉल ही नहीं नज़र आएगी, बॉल भी नहीं नज़र आती। ये देखें ना, ये आपके होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99, आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपकी मेहरबानी। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। अनस आए, बॉल की कवर ड्राइव के बाद अब खाना शुरू हो गया माशाल्लाह जी। हैं जी सारे ही, क्या बात है, वाह जी वाह। और भाई किसी और नूं भी पुछ लवो। अब साहब लें जी, ये मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान। तो खाना शुरू हो गया। मैं आबिद शाह साहब और शोएब, अहमद भाई, काला भाई, साथ शहरियार भाई, हनीफ भाई, यूनुस भाई और वाजिद शाह साहब पीछे खड़े हैं। खैर हो सही। लें जी, कटे गए आड़ू, आड़ू की कटिंग की है हमने। एक छोटी सी आपको गुजारिश करता चलूँ, आप जब भी ऐसे मकाम पर आएँ कोशिश करें कि थोड़ी बहुत चीज़ एक्स्ट्रा साथ लाएं। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि आप एक्स्ट्रा चीज़ लेके आएँ। हामद शुरू हो गई, टिक्के अपने अपने लगेंगे, इन्होंने कहा था टिक्के अपने अपने। मैंने अपने लिए लगाने हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो खुद लगाएं टिक्के। तो आप थोड़ा बहुत साजो सामान ज़्यादा ले आएँ। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, फूलों की तरह। ठीक है, फूलों की तरह मुस्कुराते, खुशबू फैलाते बच्चे, वो फिर आप लोगों के पास आएंगे। तो बाज़ लोग इस चीज़ों से तंग होते हैं, आपने तंग नहीं होना। आपने अपने हिस्से का भी इन बच्चों को दे देना है, क्योंकि आप तो फिर आ जाएंगे शहर में। आपको अल्लाह ताला हर चीज़ हर नेमत से नवाजा है आपको। तो ये लोग 2-2 3-3 4-4 माह पहाड़ों के ऊपर, यहीं इनकी सुबह यहीं इनकी रात होती है। अगर बारिश भी होती है, मैंने बच्चों को देखा है बारिश के नीचे, बच्चियों को बच्चों को, कुछ लोगों के पास छतरी होती है, कुछ ऐसे ही गुजारा करते हैं। लें जी विकेट अब लगा रहे हैं अब शाह साहब। अब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ग्राउंड मैन जो है वो विकेट लगा रहा है। वाइट बॉल भी रख दी गई है जी, आबिद शाह साहब की तरफ से वाइट बॉल भी रख दी गई है। काम होने लगा है स्टार्ट मैच का। ठीक है, मैच का काम शुरू होने लगा है। फिर उन्हें तिक्कों की तरफ जाना है, तो हामिद भाई ने कहना जी इधर कोई तिक्के शिक्के नहीं है, भागो। देखें फॉग शुरू हो गई है, कभी धूप कभी फॉग कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी। लें जी, आबिद शाह साहब अब वर्ल्ड कप
پاکستان کے میچ کا آغاز کریں گے جی۔ لیں جی، بال شروع ہونے لگا ہے، بولر آئے گا جائے گا بال کروائے گا۔ یہ دیکھیں یہ بچے بھی کھڑے، نیب صاحب بھی آ گئے۔ لیں جی آئے، پوائنٹ کی طرف کھیل دیا، کوئی رنز نہیں، ڈیڈ بال ہو گیا جی۔ پہلا بال ڈاٹ ہو گیا۔ دوسرے بال کے لیے بولر آئیں گے، بال کریں گے بیسٹ مین کو، اور دوسرا بال بھی پوائنٹ کے درمیان سے کھیل دیا بغیر کسی رنز کے اضافے سے۔ یہ آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان انجوائے کرتے ہوئے اور آپ کے لیے پیاری پیاری ویڈیو بناتے ہوئے۔ شنکیاری جیلائی اکیڈمی فارسٹ کالج سے ہوتے ہوئے ماسر بابا گوری کا بنگلہ کنڈ کنڈ کے مقام سے اب ہم کھو کے مقام پہ ہیں جی۔ اب موسم خراب ہو رہا، انس بھائی نے شاٹ کھیلی ہے، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ اللہ شعیب وکٹ کیپر تھا، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا جی کسی کو بھی۔ موسم بہتر ہوا تو یہاں سے سراں کے مقام پہ جائیں گے، تو واپس پھر بنگلہ، واپس بنگلے پہ جائیں گے۔ تو میچ شروع ہے جی، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ لیں جی پھر ڈاٹ بال، بال کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے جا رہی ہے۔ فوگ جو ہے زیادہ ہو گئی ہے، فوگ زیادہ ہو گئی ہے تو میچ مجھے لگتا امپائر جو ہیں ڈیوڈ شیفرڈ ہیں ایک، اور ایک رام بابو گفتہ انڈیا کے، یہ دو امپائر ہیں جی، ڈیوڈ شیفرڈ اور رام بابو گفتہ، دونوں امپائر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تھرڈ امپائر ہیں اس میں ڈیوڈ بونڈ، تھرڈ امپائر ڈیوڈ بونڈ۔ تو میچ سٹارٹ ہے جی، میچ کھو کے مقام پر میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں سٹارٹ ہے۔ کچھ دیر کے لیے میرا خیال ہے امپائر نے میچ کو روکا۔ لیں جی میچ دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آئے بال کی، نہ بولر کو نظر آتی ہے نہ بیسٹ مین کو نظر آتی ہے، وکٹ کیپر کو بھی نہیں نظر آتی بال۔ لائٹیں تھوڑی دیر تک آن کر دی جائیں گی جی، لائٹیں آن کر دی جائیں گی تھوڑی دیر تک، اندھیرا شروع ہو گیا ہے۔ تو امپائروں نے اشارہ کیا ہے یہ ڈریسنگ روم میں کہ لائٹ جو ہے آن کر دی جائے۔ یہ دیکھیں فوگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے اب لائٹ بھی آن کر دی جائے گی۔ انس بھائی نے شاٹ کھیلا ہے، شعیب پیچھے گئے ہیں جی، وہ پکڑی گیند تھرو کی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حنیف بھائی واپس آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے تکوں کی طرف، ابھی تکوں پہ دوبارہ حملہ ہونا ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ۔ تکے بھی چلنے ہیں، چائے بھی چلنی ہے، بنتا کیا ہے بال پھر پیچھے جی۔ شعیب کی کافی دوڑ لگی ہوئی ہے جی، جیپ پہ بھی دوڑ تھی تو یہاں